স্ট্রেটনিংটা হয়েছে। তার ছিল এটা দিও তো একটু আমাকে। চুলটা দেখো সিল্কি হয়ে গেছে একদম। স্ট্রেটনিং করে এমনিতেই স্ট্রেট হয়ে যায় চুল। हो गया। কেমন লাগছে চুলটা? ভালো লাগছে? देखो लंबा चूल स्ट्रेट एमनितेও ভালো লাগে। ठीक है, पसंद आया ना आपको? ठीक है, ये बहुत दूर से आती है, पहले भी करके गई। ठीक है चलो टाटा।